Tangsalo puila khuai hangkor beremni Agarwood sector workshop panda khlaijaka obongkha Astrombari amchaini hachukni khorang community holo aro manjakha bolong tangbedikni মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা 1 केजी की दाम 15 लाख থেকে 20 लाख টাকা कौन को गया और एक आगर ट्री में प्रसाद एक आगर ट्री में कितना किलो चिप्स होता है একটা আগার কুমারো 1 কেজি থেকে 5 কেজি পর্যন্ত 1 কেজি নিব তো 20 লাখ 5 কেজি যদি আর খাইবা লাগে 1 কোটি টাকা কমে আছে এবং আর চিপস থেকে থক বাই খেয়ে যদি আর 1 লিটার বা 1 কিলোগ্রাম থক ভাল মানতে মিনিমাম 5 লাখ থেকে 8 লাখ টাকা দিন ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস আগে কিন্তু আগার ভালমায়া বড় আগার ভালমায়া খুবই ভাল লাগে বাইরে খুব তাকো খুব প্রসাদ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ খুব চুরি করতা কখন কি শেখানো পারে প্রসাদ খুব আসামি বড় কই আগার কোন রাইট লাগে কি সুবিধা মানে আসামের অনেক চোর কদম তলায় এসে এই আগার গাছগুলিকে চুরি করে তো ঠিক তাহলেই তারা কেন চুরি করে কারণ একটা আগার মানুষ যদি 50-60 লক্ষ 1 কোটি টাকা আজীবন গায় শিক্ষক দুই বছর আসবে না আমি শিক্ষক ভাই ত্রিপুরাও semua sulit sini ভাগ্য এত কাহা যে উন্তি হারে ত্রিপুরাও পৃথিবীনি শ্রেষ্ঠ আগার ভাগ্য আছে ते কোনো জায়গা नहीं है मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं अगर आप ये आगर ट्रीज को बाहर ले जाके कोई दूसरे प्रदेश में भी आप लगाएंगे वहां ऐसा आगर नहीं होगा আমাদের আগার অল ত্রিপুরার যিনি অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট আমি ওনাকে সম্বোধন করি নাই শৈলেন্দ্রনাথ মহোদয় আপনি তো জানলেন আপনি সেদিন ছিলেন মন্ত্রীকে আপনি বলছিলেন যে ত্রিপুরায় কেন আগার চাষ তার পেছনে একটাই কারণ যে আমাদের জলবায়ু আবহাওয়া ঠিক আগার গাছ লাগানোর মতো একটা পরিবেশ সেখানে পাওয়া যায় 2000 থেকে 4000 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এটা আবশ্যক আগার চাষের জন্য এটা ত্রিপুরায় আছে 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 33 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এটা আগার চাষের পক্ষে খুব ভালো এটাও ত্রিপুরায় আছে তো राजस्थान में होगा राजस्थान में आप अगर ट्रीज ले जाओगे तो जल के राख हो जाए खाइबे सो त्रिपुरानी अगर फांगनो पवित्रानी बुनियारो प्लान थांगो वर्क से है अगर चास खाइ बनाने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्रिपुरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनसी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसी Yes, NTMP Center of Excellence. अपनी डायरेक्टर प्रसाद हम लोग मंत्री बनने के बाद हम लोग गया था प्रसाद भूपेंद्र सिंह यादव जी के पास हम लोग गया था प्रसाद राव जी थे हम लोगों ने जाके बोला कि ये अगर इंटरनेशनली कैसा ट्रेन किया जाए इसका बंदोबस्त करें और मुझे याद था कि इसेंशियल ऑयल एसोसिएशन भी था इन लोगों ने हमको ले जाके 2-4 बात बोलने के लिए मौका भी दिया था मैंने वादा किया था इन लोगों को कि अगले 1-2 साल में त्रिपुरा को ऐसा बनाएंगे हम कि यहाँ आके ट्रेडर्स अगर वो खरीद सके और ये अगर ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में भेजने के लिए हर प्रक्रिया हम शुरू करें और शुरू हो गया दिनी त्रिपुरावा असुगई
Dubai, all Middle East, Europe, Western countries agar cheap oil already व्यवस्था नहीं है. We have that software, everything in single menu system. You come, register, buy the product, get the licenses, and trade in the foreign soil. Not that ऐसा हम जानते हैं. So test को we have tested प्रसा. Rather हम लोग टेस्ट किया अगर बोले only 16 kilograms oil को पहले एक सैंपल के तौर पे हम दुबई में भेजे थे. एने नॉर्थ खनाई तो खुदजाने जरा अगर चाशिलो आरु जे थोक पाइले गरम शाका पृथ्वीनी जो तो आगर oil फेमनी त्रिपुरा के आगर oil पृथ्वी 1 नंबर ने बड़ो सर्टिफिकेट है. Tamcini khane, even I am a forest minister. Surlo sofu pankayan bage I am also ready now. Ago हम भी करेंगे. मैं प्रसाद राव को बोल रहा था, प्रसाद बहुत सारे लोग